Jorani kokpana nani bagi nasi tongja khapangni joto takhok tai bukhok terpunya khakahambia Feliciano tiri Jorani kokpana tiri 23 tarik April 2024 সাল মারি আই তিরিনি সালচাও গোবাং মা কক তুমা করুম কুথুমুই সকল জায়গা নিয়া ফাওয়া আর বিসিং পুলিয়ানো খরচা তাই খালাইও তাবুক অ সাল তাবুক তুই জরানি সাল বেলাইখে কুতুং তুংমানি মারি 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস नि गोबां ui tongनाय बस्कांनि ताई नखा साल बा साल दक आबनि बागै न हास्तेबो बेलाइखेनो तुंफ्लामानि उनको हालक न नासिगिनि हासे हापनि बखाक्तै हास्तेनो स्टेट स्पेसिफिक disaster ni saklai jakka gagai obnoti nai haste all nai khungni bkhakti haste ni joto hangkor berebni je dera mongok ko naikol nai abahai tangkra rogno abnoti nei lukrogno saiman ran bagi nai saklai jakka haste ni lukrok no tebo ko o satongni kobol mani bai hamia ngai kalai sak dere tongna bagai langma dere tongna bagai nai hangkorni joto hangkorono emergency kaisa subasu khaijangnai abahai rok saklai jakka haste poni bkhaktui tai quick response team মানে আসুমসা যে কোনো টাইমও নাংখাকে হর নাংমানো বেলাই তুমনি বাগै নাই শর্ট সার্কিট নাংমানো ইংয়াংকাই কোন জায়গাও আসুমসা তামসাসিনাই তুইও ফানো কলক মানো বরক আবাহাই যে আসুমসা কুইক রেসপন্স টিম দङ আবরং হজাক তংনি বাগै সাklai jakka haste hapani bkhaktui tai chung pherang rok মুকো নাংমানি ও জরাও সাতুং জরাও কারেন্ট টংখাসে তৈ কারেন্ট টংখাসে ফোন কারেন্ট টংখাসে যতনো করংলাই মানো আবুই কারেন্ট বাহানো বেলাই খে কক্র খাইনাই কলেন বাগিনাই সাklai jakka haste all naikung omahai jorao lukurokni bagai kisase kok kesarkha abrongkha फुंनि 10 टानि सिमि 3 टा जरा केबो सामुं नांया गता अंखरबादि एरें एरें टा बेराइलायदि आर मिसिं चेराइ खनायथाय अक्रा बुरा चाक्रा रगनो तैबो हजाक तंगनि साख्लाइखा ताइ नर्मेल निस्लाइबो गोबां माने जों दिन बांला रगो आगि रगो जेसे तैनिगो आबन स्लाइथायबो गोबां तैनिनो साख्लाइ जाक्खा इंकाय सुटी निरि रक जुमान खांके एबा रि पातला रक जुमान खे आब्रक तेबो जानाय ताइ सातुङो जदि कुमुनो नांसुका अंखरानि हिंगाके थुपि मा हुनाय एबा साति मा तैनाय इयाके नांमानि सो प्रटिन गोनां जामुं ताइ गोबां खालायनाय प्रटिन गोनां जेमन आरो मांस काक मुइ हान टहान टक्तै आमहायरक ताइ जामुं गोजाम रक जाया तंनाय बागै साklai jakka sakno kahamnarni baginai nokni tuino নগর তুই সর্বোচ্চ নামই নেবেন সাজাক্কা আর বেশি লইসি লেবু জল মানে কথা লেবুনি বুটুই রস বাটার মিল্ক এমন পরে ওআরএস বাহিনী নংনানি বাগিনাই সাklai jakka কারণ আবরণ নংনি হাঙ্গাকে ডিহাইড্রেশন মানে সাকনি তুই রাनै থাঙিনাই কতর বেমার বা আগেনি বেমার টংখাকে টেবো जों জল কালাইমানো হনিনাই সাklaiखा আবহাওয়া দপ্তর এবা গনি হাসতেনি যে এমার্জেন্সি জরাও যে নাংমানি অ জরানো রগै জরান কক পান্ডাও খনা 24 तारिख जरातैनो কক পিরনানি পূর্ব ত্রিপুরা আসুক থাইনি ইলেকশনनि बागैनाय लोकसभा चंबारी 26 तारिख नि इलेक्शन आबनो तुइनाय पूर्व त्रिपुरानि एसटी रिजर्व सीट तो जे भोट नाय 26 तारिख एप्रिल आबनो कसां कसां ताइ काहामके नाय कल रनानि बागैनाय चंबारी नायखुनि बखाक्तै कराक नाय मथां व्यवस्था खालाय जाखा हास्ते पुलिस नि एआईजी केरं राजा न तुइनाय ज्योतिषमान दास चौधरी शाखा जे उनको पूर्व त्रिपुरा आसु थायो जतई 1667 टा पुलिंग सेंटर भोट रानी सेंटर सामजाखा माने भोट रमानि जागाता गार बिसिङो 433 टा जागाव गाके क्रिटिकल भोट केन्द्र हनिनाय साइजाखा माने आरो बलाइमानो तगलाइमानो रिफेलाइमानो याके जेकुनु थांलायसो थगियावो जों जालङै मानो आबो जत भोट सेंटर रनो चारजन खाइनाय सेंट्रल जे इनको फोर्स सीआरपीएफ रनो तनिरि जाखा इंकांकाय आबन परे सीएपी बहाय तंजाखा आबो कारिबो क्रिटिकल भोट सेंटर नै जे संजागमने आरो गंके सीएपी ताइ फातारके टीएसआर बहाय तंजाखा जत मिलुइ जत 14000 ग्राक नाय मथां इनको खायनि बागिनाय इनको जवान रङ सामुं भोटनि सामुं थेफाजाखा 14000 पूर्व त्रिपुरानि बागै बरनि बिसिङो 85 कंपनी सेंट्रल इनको जे सीआरपीएफ बदल बर दङ 6000 टीएसआर प्राय 4000 आबनो कारिबो हास्ते पुलिस जो दा ईडिन प्राय 4000 पुलिस रगनो आबाहाय सामुनि बागै नाहार जाखा गाय
তিনি চংবারি ন তুই নাইতে ব নরনো আং ডিটেলস সানানি সিগাং তিনি ককপির মানি ককপিরনি কতর পান্ডা রক তিনি বেলাইখের কতর সংসার জাকা আর বিসিং সাতাই খেলায় তিনি সারি জরানো দলাই হাঙ্কর ফানি কনফারেন্স হলনগ বালাই নাংমানি ককচাপ মুং পান্ডা খাইকা পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রনি রিটার্নিং অফিসার সাজোয়া হিট এ গাকাই লগিও তংখা যে হাঙ্কর পুলিশ সুপার অভিনাশ রায় নাই তাই পুলিশ প্রশাসনিক কোসক অফিসার সংরক গাই কগলাম পাইবেন রিটার্নিং অফিসার সাইখানার কা চংবারনি বাগै মুংসাসক ব সামুং সিত্রা চায়া তা পাতিथों আবনি বাগै পুলিশ রক যে রক হাবা ফাং দङ বর্ণ তিন কক চাপ জাখা আমনো তিনাই কক কাহাম কে সালাই জাখানি সাকা তিনি মিটিং আবনি জরাব পোস্টাল ব্যালট বাই ভোট নাহার মানি সামুং পাই থাংরাকা তিনি যতনি থানি ন কইনার খাবো 26 তারিখ এপ্রিল ভোট রানি বাগै যতন ফাইনি নিংথुं তাই ব কবখা যে বসকাংনি খনা সারিক 5টা নি উলো 144 দ্বারা জারি থামাইনাই আবনি সেকাংনো যে বড় ক যে কোনো পার্টি নি ইনাই পূর্ব ত্রিপুরাও থাঙै ককপিনা থাংনাই রক ইয়াং পশ্চিম ত্রিপুরানি বড় গকা পূর্ব ত্রিপুরাও থাঙै যে ককপিনা থাংনাই বড় 5টানি বিসংনো মা অংখরবাইনাই ককপিরিমানি জাগানি ইনকাই আবাহাই টং হালগ তিনি কতর ককপির মুং পান্ডা সংসদ জাখা রাইমা বেলি বিধানসভা কেন্দ্রনি গন্ডা তৈসাব খাকসেনি কবিগুরু শ্রী টিপি দেববন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসক থাইও বিজেপি নি বাতাইনাই কীর্তি দেবী দেববর্মন বুদ্ধরি হিনাই হিমবতক তাই লোকথুম পান্ডা সংসদকা তিনি হিমবতক তাই লোকথুম পান্ডা মানজাখা সালথান ত্রিপুরা আসক থাইনি বাতাইনাই বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো প্রদত্ত কিশোর দেববর্মা তাই এমপি রেবতী ত্রিপুরা খবর রায় মেবেলি বিধানসভা কেন্দ্রনি এমএলএ নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা ইএম রাজেশ ত্রিপুরা তাই ইএম রবীন্দ্র দেববর্মা খবর টিটিএডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা সংরক বাহিনী মানজাখা গাই তিনি অ পান্ডা নতিনাই মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী ন তাইসা কপ্লাই খাইনি আ নাসি মুবাই তিনি অ কতর পান্ডা খালাইজাখা আর অ কগনার থাঙে বুবাগ্রা যে গানাও ন আসুকজাক রেবতী ত্রিপুরা তাই তংখা বিজেপি জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট বাহিনী পরিমল দেববর্মা বড় বাহিনী গানা তুইনে বুবাগ্রা তিনি কক সাকা কোসো যে এমপি রেবতী ত্রিপুরা নং ওয়ান সকনা आं नों बाय फाइट खाय दङ होनै नों वान सकना फियाबा आंलाय फाइट खाया नों बाय आं फाइट खालायका सीपीआईएम बाय जे ताई आं फाइट खाला आं फाइट खालायका जे बरक दुमबुरो नरि रहरजाक बाय खिया सिनि दफानि बरक बर अ नरनाय रक बाय फाइट खालायो ताई आं फाइट खालायो जे बरक रक टिप्रा सारंनो जागा टिप्रा सानि हा ओइ दङिबो बरनो जागानि पात्ता रजाया कागज जाया गोबां मा ओएनजीसी रक टिप्रा सारंनि जागा तलाङिबो रां देरा सुबाना हाना थाके जागानि कागज करे रांमाया आबरनो बिप्लब कुमार देबनो साइ खाना रखा आमनो कारी बाहिनो जे जतनि साइ बिग राखा तनि जाखा त्रिपुरा तान हिनबा मिजोराम हाइरगो उनको माइ मासेया बिया बिग्रा माने गा बाहाय गेब साइमिया किन्तु आबाहायरगनि बागिनो जे एकर्ड ताम ताम खाजाखा करन साइ खाना रखा बुआग्रा तिनि सराय सराय खाइनाय गना छराव जे उनको टीटीएडीसीओ पुलिस तंनाय आबनि बिसिङाव लेन्ड राइट्स तंनाय निजिनि जागा निजिनो कागज खालायमानानि राइट्स आमनो कारिबो पलिटिकल राइट्स लेखा फरायनायनि राइट्स दैमान थांनायनि राइट्स लामा गाहाम खालामनायनि आबाहाय गोबां मा सानमुं आबगिनो होम मिनिस्टार अमित शाह त्रिपुरा फाइ कक साफ्रो कक मा साका जे उ राजा ब बेलाय खेचिगन चिकन न लागा खर्स गायने कक साका बेलाय खे सियान ननि मा हनमानि उग्रगो दफना हामजोंमनि आबनो सामुं खायनि साइ खानारका फारिकाय आबनो पारि बाहायनो आईपीएफ तिनि पूर्व त्रिपुरा बखाक नि मानजाक मानि हिंकाय प्रेम साधन त्रिपुरा बनो बाहायनो बुआग्रा साका आंनो सिनि दङ जों थानसाङै सामुखायनो नाङो अ थानसार दाबो उंखा फारि जों बसकां सामुखायनाय एमपि रेबतী त्रिपुरा बाखि आवक बाङै जालायनाय बखा सराय सराय निखनि सामुनि गावनो खलायखा खोनाय जाय दङ मांखुलि दाबो हमारे कम्युनिटी के लिए काम करो तब हम आपको वोट करेंगे ठीक हो सका कुछ गलत बोल रहा हूं हाथ उठाओ कुछ गलत बोल रहा हूं अगर आपके बच्चे के बारे बात किया तो कुछ गलत किया रेवती ने बोला कि हम लोग के बीच में फाइट था रेवती मैंने कभी आपसे फाइट नहीं किया आपको लगता है मैंने फाइट किया मैंने कभी फाइट नहीं किया और ये राहुल गांधी बोलता है
मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलना चाहता हूं। मेरा बाजार ही मोहब्बत का बाजार है। मैंने अगर किसी से फाइट किया है ना रेवती, तो मैंने सीपीएम से फाइट किया है। मैंने उनसे फाइट किया है जिसने डुम्बुर से अपना त्रिपुरा, रियांग, जमतिया को निकाल के हमको बेघर किया। मैंने उनसे फाइट किया है जिसने आज तिपरासा 95% तिपरासा आज जिस कामी में आप रहता है, उस कामी में आप 100 साल से रह रहा है। आपका मां बाप दादू रहता था, आप रहता है, लेकिन आपके पास आज भी पर्चा नहीं है, पट्टा नहीं है। आज भी फॉरेस्ट लैंड या खास लैंड में आपका जगह है। अगर कल कोई रास्ता फ्रॉड कर रहा है मुख्यमंत्री जी, विप्लव जी, तो हमारे तिपरासा को कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, क्योंकि प्रमाण नहीं है कि ये हमारा जमीन। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जब ब्लास्टिंग करता है, हम लोगों का घर में डैमेज होता है, हम लोग बोलते हैं कि हमको पैसा दो। Gai buagra abono kok sal khnarka chini engko Biplop Kumar Dev no khnarka chini Tripura sarok ni nok bayo jepruo ONGC rok borni boom blast khaine kerosene khuluru tugo kintu a nok bai mani bagine rang san kangke nok rang nai kintu dor ni kagos turingke a nok ni jago ni kagos phurubi maya igo botiri sir khogi saka khakla buino are o hani si bosa angke ani kagos nangnai angda kagos nangnai tai proman khaya nangkho अबनो बडुखु नांजाखा आवे लैंड राइट मासानका ताई नंजानाय दै गाहाम ताई थांलाय फैनाय लामा परमानेंट बागिनि स्कुल जत जागावनो स्कुल गाहाम आमहाय गोबां मा सेबसाब ताबो एकट साजाखा आबो जों मानना थाङै दङ आबोगै पूर्व त्रिपुरा आसुथायो कीर्ति देवी देबबर्मानो भोट रेडी आकगनो सालायखा Ingkai amno karibo tini Purwo Tripura asut khayo sudu ko Tripura motha ba BJP IPF ti borok simino kokperia tini Rajendra Riang no ko nyai CPIM Congress ni batai nyai borno bahino ko Rajendra Riang no khapuri bahi tini Purwo Tripura Lok Sabha asut khayo India jot ni batainya khapuri tini khai songjaka Omorpur Chondibari matra সংসদको कगनारका CPIM नि politburo ni adong kacham mantri okra manik sarkar bo kendra te rajya sarkar no lukurok no kebengi samung tango huninyai kolkha pore bo hakotor ni joton se kotor lukochong rajya rastro no je parliamentary ko bekhet ni bisingtui BJP bodol je samung tang tongmani abo balakhe chayangi tongo hni saka bo koksil chaka ko parliament ni je MP rok ni phataro bahaino parliamentary phataro bahaino ko kunu lukochong rajya krei bo saka ko sadin mane kebno kiriyawi kasujai yawi kok sanani bahaino sebrajak ya tabu birodi rokno aba herokni saka parlamento te parlamento lukochong rajya no kaisa অপমান খাইজাগি দङ অবাইকে দেশ চলি মানয়া অবনো সলাইনি নাংনাই হিনি অব কক সাকা গ বাতাইনি राजेंद्र रियांग बो हाइनो इंकाय फरके चिनिया फाव ताबुक जे कक तो माताई समान फिमा हंकां के हाइनो हाय नरक सालकिया सकां पूर्व त्रिपुरा आसु थाइनो तिने कक बिसिं कक साना थांतेनि वो जे किसासो YouTube channel रो को रियांग ब्रु बसुनि लुकुरगनो अरायफोर खायनि चेष्टा खायतोखा ताई स्पेशली CPM कांग्रेस क किसा किसा खाय का थाय बुबाग्रानि क न्याकाय महारानी कीर्ति देबबर्मानि क ताई
তাবুক এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মানি ককনো কিসা কিসাকে কাট খাইনাই বরনো প্রচার খাইনাই অরাই পরে ফেনাঙি টংখা বরনি বখাও একচুয়ালি আবো হাইয়া যতনো জানিয়া কানমুং জানিয়া চামুং জানিয়া তমুং আবো তংনানি অধিকার দङ আবো বাই কোনো লাসিনানি কিরনানি আবো হাই কোনো কক করে আবো গই যে অরাই পরে কক সাউই টংলাই বাইখা যে ইউটিউব রগ থাঙিনাই বাক্সা বরনো যে থকাই টংখা অরাই পরে ফ্রাং টংখা আবরনো বতিনি সরাই সরাইকে সাইখানারকা আবো হাই কোনো খাতিনানি কক করে जों उनखा उनको 12 थाखोतर गोबांमा निनि कानजानाय दुति इंगि मानो आनि कानजानाय उनको लंगि इंगि मानो आनि कानजानाय सुट इंगि मानो आनि कानजानाय जुदा जुदा इंगि मानो किन्तु जोंनो 12 थानि बसा जों चामानि गोदक मानो केबनि उनको मुइतिर मानो केबनि कुबनि मुइ मानो किन्तु जों जतनो थानसानो साव अबा किलो बकग मिलिरनाय नायखातिनि जे लुकुरक अबनो कुनु खाता तैदि अबनो कुनु दफाबाय दफाव खानाङै आबाहाय इनान ककरै इलेक्शन फाइका भोट होनानै सिनि अधिकार ताई महाराजा जे एकर्ड खालाय दङ आबनो सासारनान बागैनाय महाराजा जत्तनि बागैनि अ एकर्ड टुइ दङ आबनो भोट होनानै बागै कक उनको सावैने तिनि प्रेस मिट खाइ साइखानाका एमएलए रঞ্জিত देबबर्मा बिनि क्वार्टाराव दंखै खोनाय बिदियाव मांपलि दाबो गोबां जागा आवायम पार्टी प्रमथानी जिनि महाराजा जिनि मिनिस्टार बरमगना अनिमेश देबबर्मा তাই আং যে বিভিন্ন জনসভার কক সামানি বা আগে বিধানসভার কক সামানো তৈরি চিকুন চিকন বিদু কাট খাই গোবাং মা ভাইরাল খাই লুকুরমনো কিছু বখা উরুই পুরুই খাইনানি বাগै তাবুক চাইতবই दङ अमचिनि मकर नखा नरक जतन साइबानो जे मिजोरामनि चिनि बरक ब्रो बा रियां हदानि लुकुरक आरो गोबां मा बरंनि मानथानि सभा खाइमानि यागुलो 1997 अक्टोबर ताला बरक आ हाया करिमा फाइमानि चिनि हाबो आबन परे गोबां मा मीडिया रगो बरनो रिफ्यूजी ब्रो रिफ्यूजी रियां रिफ्यूजी ने पेपर रगो सिका आबो कुनु कताल कगिया ताबुको गोबां मा मीडिया रगो इंग्लिश इंडिया नि जतो इंग्लिश पेपर हिंदी पेपर हिंदी बा त्रिपुरानि बांला पेपर रगो बो आजरानि निउज रगो जों मकलक लायो एकाय ताबु एमन सिचुएशन जों नुखा मकलक लायखा जे একটা রাজনৈতিক দল गोबां मा इशु न खिबै ताबुक शुधु कायसा इशु न तैयै आबनो कइ दङ जे अबुरु रियां रगनि ब्यापार न ब काञ्चनपुरनि हते चालक जागो आबरो आङा चेनेलनि मुंनो खइ सालिया बरक विशेष कइरा चिनि बुरु बा रियां हदानि बरो रंग पदरे पद कक सावै खाइतम जे रकम कয়েকদিন আগে नुखा जे महाराजा जे उनकोनो आरोनि बुरुनकर चिनि ब्रो जरा आर मिजोरामनि जरा डिस्प्लेस पर्सन जरा फाइने रंग उनको रिफ्यूजी हिनु हने कैसा कक बायरा रंगमानि अब चिनि मकला कलाइखा बर अपने बिराय खाइ आवाइ खाइका बायरा खाइतम एक्चुअली महाराजा बरंनो अब बुरु शरणार्थी बा कहिमानिया बरंनि क्षेत्रेव बरंनि जे सल्युशननि खायनानि क्षेत्रेव साल कलक मा प्राय 22 बছरनि उल चिनि बुबागरा नंकं बुसाइखा जखनते काञ्चनपुर चिनि बुरु बा रियां हदानि बर रंग मिजोरामनि जरा फाइने रंग अरनि रेशन बन्द खाइरिका माइमसे चिनि बर रक लामा कासुलाइखा आजरा कुनु राजनैतिक दल बा अन्य के बथाङै बुसाया चिनि बुबागरा थाङै अप्रोचं बुसाखा बुबागरा जतन न तैयै थांका आदिनो जों जाति बा बसंनो जों नाया आरो ब्रु रियां बा देबबर्मा कलय जमातिया काइपें मलसं हालाम रांलुं रांखल आमते हियावैनो जों सुबायखा जों बुबागरा दागिमा बाय चिनि यां सिमनानि बिश्रामगन्जनि
जों 25 बस्तानि उपर माइरं प्लान थांखा 2 बस्ता सम ताइ रांबो 5000 आदिनो काफे गोबां माथायबो अन्यनो मथा बो थांखा रैखा शुधु आसमय बो सिमिया चिनि बुकु पातल खैनाबो जों बाय जादिनो जों आरो थांबो साय आदिनो बो थांखा बो बाय जों मालै रैखा लामा रग कक सालायखा तिनि अरबो खुरसना कले अबुर देबबर्मा ताबो तिप्रा स्टेट नि गने हुटनि डिमान्ड खायनाय अजामा बो थांखा गमते हाय गोबां मा बरनो थांखा के ताबो पार्टिकुलार कायसा बरक सुलगान नि कतामे हने जे कीर्ति सिंह देबबर्मा उनका एमएलए रंजीत देबबर्मा बो 24 रामचंद्र घाट नि एमएलए बो बोबाग्रा ताई महारानी कीर्ति देवी देबबर्मन ताई बिनी सागबाय थांनि ककनो तिनाय बरक एरें एरें कक पिरि तमनि आ ककनो साजायांगै बो तिनि प्रेस मिट खाइ साखलायखा आपिरनो खनजुकाया तना पागै तिनि फारिके नायनाय ताबक इंडिया जोटनि न्यूज चिनियाफा फाइसा फाइसा कासे जागाव खवाई पूर्व त्रिपुरा लोकसभा चंबाइर कितिङै तिनि 7टा सानो 7टा जराव खवाई सुभाष पार्क बाजारनि कायसा लाहारगाना बासाय कगनार लाइखा इंडिया जोट पूर्व त्रिपुरा लोकसभा चंबाइबो बातायनै सीपीआईएम नि आदं राजेंद्र रियांनो खापुरै बुद्धनि ककपिरै लामा किनारा कगलाम पान्डा संसजाखा आरो मानजाखा खवाईनि एमएलए निर्मल विश्वास उनकाय ननी गोपाल देवनाथ ताई कांग्रेस नि एमएलए सुदीप राय बर्मन खबै जोदा आदं रक फारिके खवाईनि एमएलए निर्मल विश्वास बहाय तामो साइखनारका अम्बर मानजकमनि पान्दाव खानालायनो तिनि खवाईनि अपडेट बरनि ककसिल जमुदाम खाना पाइथाक जेहेतु ककपिरं तिनि जरति बमहाय कक सावै दं बरा তো সকাল থেকেই পার্টি রাজনীতি দেওয়া হচ্ছে আটকে দেওয়া হচ্ছে এবং আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন জায়গায় এখন যে তথ্যগুলি বেরিয়ে আসছে সেখানে 103% ভোট 109% ভোট সেখানে কাস্টিং হলো নির্বাচন কমিশন এখন পর্যন্ত চুপ আশ্চর্যজনক বিষয় যে বুথে 700 জন ভোটার সেখানে 720টা দাঁড়িয়ে 2 দিন বাদে আমরা পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রের মানুষ আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করব আমরা সব অংশের মানুষের কাছে আবেদন রাখতে চাই যে ভয়কে জয় করে ভোট কেন্দ্রে যান সমস্ত ধরনের ভয় ভীতি হুমকিকে উপেক্ষা করে আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন এবং এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সংবিধান আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার প্রশ্নে আপনারা Gai fadikai jeng tabung nayano hanyo hai unokoti hangkorni fotik rayo bohanyo tini মহারানী কীর্তি দেবী দেববর্মন ভোট দেনি ককপিরি বিজেপি নি কাছে কতর জনসভা সংসদাখা পান্ডাও থাই মানজারিখা হাসতে নি মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহা মানজাখা হাসতে বিজেপি প্রদেশ কাসকো রাজীব ভট্টাচার্য তাই আদৌ রক ফরিকে কখনাই যাবে সিএম তাম সবাই খেলারকা উনকোটি হাঙ্করা কিন্তু ওরা আগে প্রথমে নাম দিয়েছিল ইন্ডিয়া INDIA তো তার তো এত আর নেই অ্যালায়েন্স আর নেই এখন কি আছে ইন্ডির মধ্যে আবার একজনের জেলের ভিতর ঢুকে গেছে তো সেই জেলের ভিতর থেকে উনি মুখ্যমন্ত্রিত্ব চালাচ্ছেন দিল্লি তো আস্তে আস্তে করে ওদের কিন্তু আর জোটের যে জোট বলছে ইন্ডি জোট আর সংবিধান বাঁচাও গণতন্ত্র বাঁচাও যে কমিটি আসলে এগুলো মানে একটা মানুষকে বিভ্রান্তি করার জন্য এই কথা আসলে তার কোনো তাৎপর্যপূর্ণ কোনো কথা আছে বলে আমার মনে হয় আমরা জানি ওনারা কি বলছেন যে সংবিধান বাঁচাও আমাদের ডক্টর B.R. আম্বেদকর যিনি আমাদের সংবিধান রচয়িতা উনি কোথাও কোনো জায়গায় বলেননি যে একই দেশের মধ্যে এক প্রধান দুই নিশান আর দুই বিধান কোন আমাদের এই সংবিধানে লেখা নেই কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই কারণে সংবিধান কিভাবে বাঁচালেন উল্টো সংবিধান বাঁচালেন 370 ধারা যখন উনি অবলুপ্তি করলেন তো কারা সংবিধান বাঁচালেন তিনি ওয়ার্ল্ড বুক ডে বিশ্ব পুস্তক দিবস জাগো শেক্সপিয়ারনি आसेमानि साल आमनरगिनि अक्षर प्रकाशनि लजी मुंबाई আগরতলাनि प्रेस क्लाब कायसा कगलाम पान्डा संसदाखा
koglam pandawa kognak nai rok ke Odisha High Court ni ko haba karjak ko dorba phang Subhashish Tolapatra Tripura Publishers Guild ni tangphang Ajit Debbarma tai Bangladesh ni mungrang sikrung tai kokma thunai Mosaharul Islam Babla kai manjakha Bangladesh ni phaijak mungrang sikrung Safi Ahmed Chong kai kognak nai rok jotno kok salaka jen sagni haike polidi ke নিজের মতো পর বহবাসী ভারত গাই অবাহিকেন তিনি পান্ডব কগনার লাইখা অক্ষর পাবলিকেশন নি এমডি শুভব্রত দেব শাখা বিশি ব্রহ্মনি হাই টাকলাই বাহিনী ককব্রক বাসা তাই কগ্রবাই উনক সামুং টাকনাই হইনি কুমুদ কুন্দু চৌধুরী মুকুমু বরম রজাক্ষা লেখক সেব কমলিয়া দেববর্মা তাই তেব নাংনাই সঙ্গের বরম রজাক্ষা যেমন মানস পাল ইনকাই পরিণানি সুপাঠক খন্তা পরিণানি পরিক্রাক দানছিনাই কাহাম পরিণাই বরম রজাক্ষা সুব্রজিৎ চৌধুরী ন ইনকাই অবাহাইব তংনাই নাঙ্গো হরিনো অকক্তমানর মা সামানি ইনকাই ফারিকাই yang ko কাঞ্চনপুর ককপিরি তংততিনো তিনি ককমথনের পান্ডা খাইনাই गोबां मालुकरक जे कक सिलचामानि बा रियां नसि जतन भोट रेडी कीर्ति देबिले फातारनि से इंकाय इंको पद्मबु बारो भोट रियाकारै नगले मथाबा इंको सीपीएम नरसिदि आबहे कक सारै तमनि रकनो कक लुकरकनो कक कसार खा कक मथुर पान्डा खाइ इएम बबरंजन रियां रोनाल्ड देबबर्मा ताई तंखा एमएलए फ्लिप कुमार रियां बाहानो स्पेशलिटी प्रमोथनि लुकरक तिनि उनको कांचनपुराम थनि लुकरकनो बा पूर्वती पासो थनि लुकरकनो कबखा जे महारानी कीर्ति देवी देबबर्मा कपलाई खाइ भोट रुवै पद्मबु आरो भोट रुवै एकॉर्ड उनको पास खाइनि बागै नाय कबकमु खरानि बायदि तिनि प्रेस मिडिया ककनो ni block president Firuz Riang tahigina TWF ni block president taisini YTF ni joto adong rok central ni adong uday Riang YTF ni vice president tahigina Tipramotha district president YTF tai joto Tipramotha ni active warriors je bubagrano puilen simi logiri tangmai boroboti ni o press ni briefing pandaw phaimanjak phaika sing joto sigo phainai 26th April sini chongmari na thang tongo sini Lok Sabha ni je east constituency ni je chongmari o chongmari bagina tini o media briefing khaina thangi tongo sing main khaimani karon khai sing jotto sigo o Lok Sabha je election na thang tongo omong khai sini mante soktai manabagi sin je correct candidate correct person no sing elect khai bono vote ruoi sing Delhi rohnai sini jotoni khorang pisanan bagi omboino o Lok Sabha election onek important sing right person right borogno sing choose ma khainai haikeno sing jotto siwo sini o is Lok Sabha je parliament achuk thayo batai tongo sini Maharani Kirti Devi bono batai tongo o election o Lok Sabha election omono sing siwo BJP Tipramotha IPF ni join like candidate laikya tai sini mante shoktaino manabagei sing bonono budmar nai beskang salo sini je accord unglebeni Delhi o no joto sina accord ni through tabuk sing omno bastobain khaina thangkai omno implementation ungrona bagai sini mante shoktaino manabagei engke sing sin candidate no bud rui sini thansani fan funugei sing bono apply ma khaine obono median bising dang koine 26 tarigo je chongmaribo je election sini symbol je পদ্মবুবার ও সিম্বল ভোট দুইনা সং কপ্লাই মা খাইনে তাই ও ইলেকশন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি অন্য ইলেকশন থেকে ও ইলেকশনকে গুরুত্বপূর্ণ সিনি মানতাই শক্তাই মানা বাগিছে সিনি সাবস্ক্রাইব বা সিনি কমিউনিটি সং এককে থানচাকে সং বনো কপ্লাই মা খাইনে সং টাইটেল যে কোনো সি দङ তখন সং সিনি সিনিমুং সিনি আইডেন্টিটি সং টিপ্রাসা সং থানচা মাংনাই sini thanchone sini fan thanchani bisingtena ke chongbarino ti jeto kok kebang ma pilai chonglayo tai kebang kok salia phiaba chief electoral officer hasteni Punit Agarwal tini di porjorabo haste police ni nodal officer eba yakbara police dagi phang
GS Rao no logio tinai Kanchanpur berenyaiha Kanchanpur hasteni CEO ko Lok Sabha chongbarni tiar umrono nai ko kranai matharono bahini berenyaiha logi tongkha hangkorni police super tai Kanchanpur ni SDM no khoboi ko bakhasteni police okra songrok engka yang প্রচারনি পাইথাক বখাগ তিনি ইন্ডিয়া জোটনি বাতনি রাজনরি আঙ্গ খাফরি জুলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের দেবদারু শাসিরামবাড়ি পার্ক তাই সাবরমত তিনটা লুকচং মানে চংবাড়িনি ককির মুঙ মানজাগিখা আশিস কুমার সাহা ইনকা জিতেন্দ্র চৌধুরী তাই কাচাম MLA সুদন দাস ন খবইনাই জনতা আদং র ইকাই খাবার তাতে বুকুকচং অবাহাইকেন তেব নুকজাখা কপির থানি 2 নং পূর্ব ত্রিপুরা আসক থায় বিজেপি বদল নির্বাচন কেটি দেববর্মন খাপরিন তিনি অম্পি গ্যালারি মাটো বাহিনী চংবারিনি কপির মুং পান্ডা সংসার জাখা কপির মুং পান্ডা কগনার নাই মান জায়গায় খা অকরাঙ্গই ত্রিপুরা মথানি তুইদুল ফাং অকরা প্রদুত কিশোর দেববর্মা বুয়াগ্রা বসাকা আং ত্রিপুরানি অহানি বসা অহানি বসারকনি সই মান থাইনো সুপুনা বাগিনো বিজেপি বাইজों তাবক থানচাং লাयो কিসাসক বরক অরাই পরে ফাংনা বাগি কক সাই দङ जों অহানি বসারকনো ঠকাই দङ হनै আনো ফিয়াবা আং নরনো কবিনো সাও আং কেবनो ঠকাইয়া ओंखाय आं आनि लुकुरकनो तैबो किसार नानि बागिनो आनि अचबा ताबको खाइ दंख हनै কক साइ खनरका कगनारका लगियो मन्त्री सुशांत चौधरी ओंखाय আমনো কারিবো হাইনো অসালো মানজাক নাই গোबांमा आदं आरनि बिसिङाव दंखा बिजेपि बदलनि बातायनि कीर्ति देबबर्मन अम्पिनगर मण्डल कासको शिवनाथ जमातिया GS प्रशांत साहा MDC सेनलियान काइपें ताई कसाम CM बुद्ध देबबर्मन खबै कसाम MLA सिन्धु चंद्र जमातिया ताई अम्पिनि MLA पाथांलाक जमातिया ताई अभिषेक देबराय आकर्षण रक खबर दादे बुकुकचं फारिखाता कायसा तिनि बलाइखेनो 10,323 नि बागै खासरांजानाय कक्टमारखा नारायण सूत्रधर ताई बिनि बदल रक बरक सुप्रीम कोर्ट ताइसा केस खालायफिरिनाय ताबक हास्टेनि इरिगेशन डिपार्टमेंट नो ताइसा सुकस रफिका सुप्रीम कोर्ट जे तामंगै चिनि चाकरि थांनाय आबुनि अतर मारनाय हनैनाय इनके बरनि दाबि हिसाबै सुप्रीम कोर्ट जे थानायो ताई कुनु कक सान नांले नरताई आपिल ताखाबे हिंजे लख 465 जना रक्सि बर कारि ताई कुबुन रले चाकरि थाय कनि बर पुइतो साव आबुगिनो बर ताबक कोर्ट थाङै सुप्रीम कोर्ट थाङै जे हास्टेनि डिपार्टमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट सुकस रजाखा बसकांगो चिनि जाति संनानि लामा फाथिं दङ आबुइ ज ताई 10,323 सेबो केप्लेजार न बर लगियो फाइनि कबखा नानि दि अक बरनि তারপরে ফাইট খাইনে কাপলাই ইংনি ফাজিং হনি সামানি কক উপস্থিত সাংবাদিক বন্ধুদের আমার আন্তরিক ভালোবাসা জানাই আজকে আপনাদের কারণেই আমাদের রাজ্যের মানুষের কাছে আমরা আমাদের হৃদয়ের কথা তুলে ধরতে পারি আসলে মানুষ বা জীব জগতের ধর্মই হলো সে বাঁচতে চায় হতে পারে আমরা অতি সাধারণ মানুষ বিগত দুর্ভাগ্যজনিত চক্রের ফলে এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে আমাদের তবে আমরাও বাঁচতে চাই আমাদের ওই চরমভাবে বাঁচার আকুতি বর্তমানে আমাদের জন্য সৌভাগ্য চক্রের দরজা খুলে দিয়েছে পরম পিতার দেখানো পথে চলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নারায়ণ সূত্রধর মহাশয়ের সঙ্গে আমরা বর্তমানে সর্বমোট 1017 জন ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে বলতে পেরেছি যে 2014 সালের ত্রিপুরা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির রায়ে চাকুরি হারা 462 জন শিক্ষক আমরা নই উক্ত রায়ে কোথাও 462 জনের সঙ্গে অন্যদেরও চাকরি চলে গেছে বলে উল্লেখ নেই এই ব্যাপারে আমরা আমাদের পরামর্শদাতার পরামর্শ ক্রমে 2023 এর প্রথম দিকে মাত্র 17 জন সহযোদ্ধাদের নিয়ে প্রথম কেস করি ওইখানে সুপ্রিম কোর্ট আমাদেরকে রিমেডি দিয়েছিলেন পরে 2023 সালের মার্চের দিকে দ্বিতীয়বার কেস করি
ওইখানে আমাদেরকে লিবার্টি দিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে পাঠাই। সুপ্রিম কোর্টের রায় কপিতে বলা আছে যে ত্রিপুরা হাইকোর্ট তোমাদের যদি না শুনে তাহলে তোমাদের জন্য আমার কাছে দরজা খুলে আছে, চলে আসবে। এরপরে আপনারা সবাই জানেন যে এখানে হাইকোর্টে ট্রিপল বেঞ্চ গঠন হলো। সেই দিন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নারায়ণ বাবুর যে কেসটা উঠেছিল সেকেন্ড টাইম, অর্থাৎ দ্বিতীয় সেশনে। প্রথম সেশনে তো ট্রিপল বেঞ্চ গঠন হলো, ওখানে অবৈধভাবে এই বেঞ্চ গঠন করে বলা হয়েছিল চ্যাপ্টার ক্লোজ। কিন্তু আমাদের যে লিবার্টি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট পাঠিয়েছেন, দ্বিতীয় সেশনে দেখা গেল এটা তো আমরা শুনে নিয়েছি বলে এটা চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করে দিয়েছেন। পরে তড়িঘড়ি আমরা সুপ্রিম কোর্টে আবার চলে যাই। এরপরে 5 তারিখ জানুয়ারিতে আমাদের প্রথম শুনানি হয়। ওই কেসে যে অন্যান্য শিক্ষকরা যারা মামলা করেছিলেন ওনাদেরকেও ট্যাগ করা হয়েছে এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নারায়ণ বাবুর সঙ্গে। বর্তমানে এই কেসটা এমন পর্যায়ে আছে যে আমাদের ডিপার্টমেন্টকে নোটিশ সুপ্রিম কোর্ট করেছেন যে আমরা যে তথ্য তুলে ধরেছি যে আমরা চাকরি যাইনি, তার কারণেই সুপ্রিম কোর্ট আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, সঙ্গে ডিপার্টমেন্টকে নোটিশও করেছেন। আমরা আশাবাদী, বিগত দিনে আমরা দেখতে পেয়েছি এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনি একটা কমিশন গঠন করেন, 3 সদস্যের একটা কমিশন গঠন করেন। ওই কমিশনের রিপোর্টে ওনারা বলেছেন যে আমাদের আসলেই চাকরি যায়নি। আর আমি বলতে চাই এখানে যে কোর্ট বা আদালত তথ্য প্রমাণ ছাড়া গল্পে কাউকে Kabel tadi bukuk cong belai ke kotor kok tuma belai ke engko kutung kok tum paisok bai gasing ya phawo education department ni bekhakti shiksha bhavan government of Tripura ni bekhakti saklai jakha ojorawo belai ke tungmani bagai je state tam Tripura haste wo revenue department ni je saklai mung tungmani bagai belai cerok ni bagai sakka hamwan soguino je tini saklai kha 23 tarik एप्रिल 2024 साल साख्लाइखा 24 तारिख माने खोनानि सिमी बोसखांनि 27 तारिख एप्रिल जला स्कुल बन्द तंबायनाय जे स्कुल एडुकेशन डिपार्टमेंट नि आन्दाराव तंनाय गभर्नमेंट एडेड स्कुल ताई गभर्नमेंट नि स्कुल आन्दाराव तंनाय स्कुल डिपार्टमेंट गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नि स्कुल आन्दार टीटीएडीसी नि आन्दाराव तंनाय स्कुल ताई प्राइवेट स्कुल रग्न बाहायनो 24 तारिख नि सिमी 27 तारिख जरा स्कुल बन्द तन्नानि बागै साख्लाइखा हास्ते हापां 24 तारिख माने खोनानि सिमी न 24 तारिख नि सिमी 27 24 25 26 27 4 दिन स्कुल बन्द तन्नानि बागै साख्लाइखा हास्तेनि हापां फारिके अबनो नाइ नेग्रा 10323 नि कक्तमानो नाइ तं फिग्रा दिनर বিশ্বাস করে না, রায়ও দেয় না, তারও তথ্য প্রমাণ লাগে। যাই হোক, পরম পিতার দয়ায় আমরা এমন তথ্য পেয়েছি হাতে যেটার কারণে আমরা বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে ঠিক যাতে সুপ্রিম কোর্ট আমাদের রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরকে নোটিশ করেছে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আমাদেরকে ছাঁটাই করা হলো। এই ব্যাপারে আপনারা মোটামুটি অবগত আছেন, তারপর আমি দু একটা কথা বলছি। এই যে এখন যে নোটিশটা করেছে এর পূর্বের ইতিহাসটা হলো আমরা প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে একটা কন্টেম্প পিটিশন করেছিলাম। এটার মেন পিটিশনার আমি নারায়ণ শিক্ষক জিটি শিক্ষক।
তার পরিপ্রেক্ষিতে কেসটা 2 বার হিয়ারিং হয়। তারপরে আমাদেরকে একটা রেমেডি দেওয়া হয়, বলা হয় যে তোমাদের কাছে আইনের দরজা খোলা আছে, তোমরা সেটা কাজে লাগাইতে পারো। তখন আমরা সুপ্রিম কোর্টে আরেকটা কেস করি, সেটা শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট আমাদেরকে লিবার্টি দিয়ে হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেয়। যখন হাইকোর্টে কেসটা উঠে, ওই দিন একটা ফুল বেঞ্চের একটা হিয়ারিং ছিল। তো ওই ফুল বেঞ্চের হিয়ারিংটা আগে হয়, আমরা আবেদন করেছিলাম। Hingkai kabar tate bukuk song School Education Department ni bekhaktui. School Education Department bekhaktui 24 tarik April ni simi 27 tarik April. Abo school bondo tong sinai hini saklai jakha tini Education Department ni ngai nai Additional Secretary Education School Department Government of Tripura NC Sharma ni kaisa korojak tamsanai 6,000 kaisa letter ongkhomani bisingtei abono saklai jakha hingkai amno kari bo haino o jorao jehetu tungmani jora jerai rok school thangnai rok ni bagui kaham ni bagui no obo saklaikha hasteni hapang hingkai tinin joran kok pandao obsuno kok sajiwano khana taisa kubuni kok no tui phaine hinei kok kasarai tinin joran kok pandano khlok siwana jatona hambai।